Innal mar'ata khuliqat minad dila, diambil tulang rusuk dari yang kiri. Kenapa kok dari tulang rusuk kiri? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki biar tidak diinjak-injak, tidak diciptakan dari tulang kepala agar tidak disujuti, tapi diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri karena paling dekat dengan hati, agar dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Cek dia jarap boleh. Oh, cek padeng kalau teman muring gendeng jauh. Biasa aja kali. Emang gua pikirin. Sorry Besti. Masa? Kamu nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Hadirin hadirat para undangan rahimakumullah. Ceramah agama yang kedua merangkap doa penutup akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin MPDI dari Trujen Kokop Bangkalan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, ajunan sumulja hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Bukhari Muslim, sampuna paring ilmu dak kaula ajunan, matta'anallahu bitul hayatih wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Ajunan sumulja Kiai Haji Abdul Majid sedari Pondok Pesantren Al Furqan, Kiai Haji Zainuddin, ajunan Kiai Haji Hafiduddin Abdul Qadir sedari Pondok Pesantren Darul Huffaz, Kiai Haji Abdullah Faqih sedari Pondok Pesantren Miftahul Khairat, Kiai Haji Muhammad Ihya Azhari dari Pondok Pesantren Al Azhar, ajunan Kiai Haji Muqtasim Fawraq Muhyiddin, ajunan semulja Kiai Mahrus selaku pengundang, terjugan seteja para guru, seteja para kiai sampun hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula.
Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, aliansi Banser yang juga ikut menertibkan sukses terlaksananya acara. Tercukan ngambek dan gula mulai dari Masjid Nong Tengah. Alhamdulillah iki bengapur kada aja na gula. Napa solo ibu aja ambil gula kada rintak ko cek karo tu na Petra sita ibu ceng. Nanti kalau mun mulai aja atar boleh gula. Ki yang babi tong gelai bengkau gula. Nanti para Banser nih, saya masuk sukses acara ni kemanter bi Allah masuk aswar ke bengam seragam ni. Jadi pokong pada budian seminggu tak asalinan ya pakun dia. Nika paling raja faidana tapi biasa nak ampo tak ibangki kak. Terkadang ampo tak ngakan tak itemur ya. Hari ya pak kepak kabir. Dan juga seluruh hadirin hadirat secara istimewa sahibul manzil wa sahibud dakwah Abah Haji Sya'roni nggih. Sekesempatan mungkin abadaki acara Saibu Areh almarhumah Sawarah binti Haji Saulam. Ngereng kaulaban ajunan awali kalaban syukur hadirin. Apana pemikutuan syukur karena Allah Subhanahu wa taala kak dinto ampuna cenci la in syakartum la azidannakum. Nikmat na pa asawas mun bi kaulaban ajunan etere makalaban syukur maka nikmat ni ka bi Allah bakal etambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika nikmat dari Allah kak dinto iblis kalaban kufur nikmat tak ena karena tak ikan reken maka inna azabi lasyadid, seksana Allah sangat peti. Salah satu mufassir gak dinto mengartikan azab Allah ni kata kutu iya akhirat tapi etunya gak dinto ampun paringi seksah kala bencara bihirmatin ni'am atau bihirmanin ni'am kala bencara nikmat-nikmat paringaki bi Allah pun tut mulai ki beda etunya. Kau leben ajunan bisa ngaji ni kan nikmat apa napa nikmat karena kalau ben ngaji kak dinto ajunan etoles adzikir mulai dari pukul belu sampai pukul 12 etoles adzikir da Allah Subhanahu. Mun beni keng pengajian tak mungkin beda orang adzikir dari pukul belu sampai pukul 12 tak cek tak mungkin kak. Mun tak percaya lang utiaki mun pah beda orang beni keng pengajian pah elang ker adikeran debar dari pukul belu sampai pukul 12 tak kulian sekali cek ingit aja. Mun beni keng ngedah haram tak kira. Tapi alhamdulillah anjunan tak kulian thank you. Aku lihat ada remaja berkat lah mereka nyambuk kan todu saja ke ngi berkat bi TV ando. Jadi makin ni kan nikmat raja bisa alengki bisa apolong ketika dinto semu ke apolong kau leben ajunan beni cuma itunya sampai ke akhirat pakun apolong dalam keberadaan kenging rahmat dalam keberadaan kenging ridho dalam keberadaan kenging maghfirah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat salam nyereng aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam kak dinto kau leben ajunan ngarep semu ke kau leben ajunan masuk dari kelompok ben golongan syafaat tibi Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga kalaban ahli solawat kalaban ngaturaki solawat setiap perpangkian mi pola salah situng dari solawat ni kepada seetarema kau leban ajunan bingkengan umpama takdir masuk neraka kalaban solawat situng gak dinto mi tetilan dan Kanjeng Nabi masalamat aparing syafaat kau leban ajunan tak usah nyeting dak kana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Karena lakar esen akhirat kak dinto ulama beda satu buaki beda telok beda al jannah beda annar beda aqrab ni kacai pun ulama swarga neraka bainal jannati wan nar antara swarga ben neraka ni kenyaman aqrab cai pun
Akrab gak dinto pasera senempatin akrab nikah tempatin bi orang se masuk aswarga tak cukup syarat, masuk ke neraka juga tak cukup syarat. Contoh sepora orang gila nikah masuk aswarga tak bisa bulan tak ibadah, masuk neraka tak bisa ikut cak dosa karena maki ala ko dosa lo sadar. Makanya jepun ulama akhiratnya ke tempat beda swarga beda neraka. Ingat tengah swarga neraka ni ke Arab untuk orang-orang seka swarga tak bisa ben ke neraka tak bisa. Tapi menurut pendapat sekuat akhirat ni ke esena cuma dua, wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Menurut pendapat saya paling kuat benih telok tapi cuma dua, swarga neraka, swarga neraka. Swarga orang setako, neraka orang semaksiat. Terus orang gila masuk ke kemak. Cepon ulama nikah pakun masuk swarga karena epa masuk neraka tak mungkin karena to etepane hukum taklifi. Jadi orang gila nikah masuk swarga ben kak dinto cara masuk swarga sepaling gampang, tak usah abejeng, tak usah apa sah swarga. Jadi mun sampian abejeng asengka apa asa asengka ya norok kelompok si nomor telok dia. Bermakna pola adaptara ke bela nyaman marin. Ini melaki nabi la 5 hari pun dadi insyaallah. Punten mantir selamat datang gimuk anu apa ki adaptar gila cak dengan des beres ni bakal masuk surga kabeh amin amin Allahumma. Apa napa hadirin orang set gak dinto mi perloh iya kholen ben panapa se anya mahaul gak dinto haul gak dinto maknana setahun. Jadi orang andi emas munda pak sani sob benda pak sahaul. Napa sahaul? Setahun. Akhirnya haul makna setahun ni ke bi orang talandung kan togi. Bi orang talandung yang kui untuk orang sete se oleh setahun ekocak oleh satu haul. Mun kenging 2 tahun haul yang kedua. Mun kenging 3 tahun sesete haul yang ketiga. Cuman talandung ni kemangkin lada pada bentur jan la tak ruwet tak kala ben pitongan tahun pokok mateh olia berempat tahun boy haul 15 tahun haul 50 tahun haul olia berempat tahun ya pokok pala haul jareng mate jong lecenya banyak uca gua ya tak napa jaringan inti nakan esena haul ni kan nyama cuma beda nah apa boy nyaman sepenting esena anyu onaki sapora esena adzikir esena sedekah kak dintoh ampun sesuai kalaben seya ceri Gusti Kanjeng Nabi dak kaul ajunan manter etrema sareng ajunan Allah Subhanahu. Apa napa mi kocak noro ajunan Gusti Kanjeng Nabi hadirin dan kula sering madepa kalau berbicara tentang masalah akhirat orang talandung maka kau leben ajunan tak usah ke akhirat ke alam barzah kula ben sampean tak oning eka dimma alam barzah seperti apa haliah keadaan barzakh tak oning. Apa napa mi tak oning? Karena sampai samangken tak ada cerita na orang talandung sete pahodi boleh. Beda orang talandung semate pahabodi boleh. Ada. Bodoh. Lambok mate pah juga boleh. Kula teman mangki keterangan mana bitak kale Pak Al-Imam Al-Baijuri seadebu mun etalandung beda orang mate pah odi pole kasebeni ke ngodi pole asli nalakar kita mate teti erona kita yangka bi Allah keng tabuung lata anyabah teket-teka tak aguli teket-tek ni kaki karena beda dua beda teket-tek beda keteket wento kok keliru bang ngucap teket-teket tak aguli bukan wahahaha ya kok jadi ngerti kekehungan. Tetapi kok keteket keteket colok je. Hah? Iya jiang. Jadi nak roh. Ada suruh mulai kade kade kan. Ya mulai kade. Haram berkat ngerap telok jo. Hah? Ding kaya. Oh ding pian tak ada dah. Abu langki kok. Teti asli nala kerja pun ulama mun bedereng sete odi boleh ni kalau karta sete asli ni kilo sete.
enggaronya bela tak aguli tek la tak aguli sini kalau mun arro kita yang ka asli na cepon makanya Imam Hatim Al-Asam kan ada debu sini kak tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit mun la mayyit nikah mata idza mata mingang kui fi'il madi ana apa maksudnya ma madha wang qada jelas mate ongku la cek mate nak sunnat arabat mayyit cepon Imam Hatim Al-Asam tapi koyitnya idza mata mun la jelas mate mun kita cek mate na cek korban di takok beden kasus sek biru lamba kula to mane ceritai almarhum ke Jawahir minta tajin je pun lah tulik ke boyaki ece oleh saparo pereng tak yabi aglau mate bi kompo yaki bekatania ni pandi seram torok di sokona kapan cek ke seram pah mela pah ngoca kemagarina tajin gila siapa mau nyepetek gini gitu itu tengahnya wala janda firang wala ya gila wala ada yang mau selau anda bak sepo menari pak sedeng aja abinya boleh wala kamu foto nasi mate ada ki masih nggak yang kuria sih mate mau siapa saja boy bener nih mun saya ceramai pasang saya mate pasang ini nak mereka mun bodoh nanti mun pah acara haul pah foto nih pasang kan ngucap orang teh kena nih selagi ngode saya mate gua nih bining pah ngucap menayo mi cek gentengai kok bedelek bedemayo nah Sebora kak gula kan nak bengala kerja jak gula ring nyuat sering kantuk gula bu gula ring bebe ni kambang gula di kantok mantuan Junaidi ni kambang almarhum bebe tetimbang gula di kantok gula ke laut ni ka ngampong asli ring kantok mbang gula di kantok bala ke gula ki keng muni ke gula ring telandung tak kira parca ajam jangan pelan muan ngak Jakarta kan tetibuk muna ambek cak kopang kabin biko ake deke jadi kak kanto ni guna asli keng mole kekenengan kak iki cak kanto gula asli kanto bu mungkin sampean romoro je la ukura kana lagi ke hori re kan tade kak cak temu cak kiayongku sapi datur kan gula pidato na kana amain cek pina kana gula yang ku kancana bulan ni kene kia cepen dong ngebena aku waring arah celing dong makine kene re mau bulu tuh apa ajeng Allah cek aku beja apa napa kelar karan ngari saya buru kena Allah jami bisa lepas tali ede remek dak gitu Allah aku siapa sih mau nyinyir Roro Kidul ni kan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terus njak lagi terus identik abuk ini. Yang njak daripada itahan metu kentok njak lo apa terus. Pon. Teti aslinya lakar benih keng mate udi boleh benih lakar kita mate. Makan jepun Imam Hatim Al-Asam tajhizul mayyiti idza mata arabat mayyit tapi idza mata mun la jelas cek mate nak mun kita cek jelas mate cek korban di ya hadirin jelas paham dan tek gelu cek mate nak cek korban di jadi mun mate udi boleh ni ka punten ada keng urang tandung bah ngucap anu malaikat salah nyabut
Ada malaikat salah nyabut. Lejak Allah sa'adabu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah. Malaikat ni kata toman maksiat, tak toman terekah de kusteh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ben paste ngalako panapa seepakon sareng ajunan epon kuste. Detinten gak kita mati ka saking karo tabuung lataannya beteka tak aguli. Mun erroas diniki asambung sini kele. Dadi mun mari nepah aku lupuk pole lakar kita mati beniki ngudi pole. Mangkana tajhizul mayyiti idza mata mun epandi nah pajelas mati geluh. Carana beda tandena materia. Jadi muntro epandi nah tengku mati apa nje prek sebuk raga mun bedena nganyep keng mate. Uni nganyep bu, napa nganyep nih kak? Celep, napa celep nih kak? Nganyep ya tak hari sampai subuh munda ya puter. Cia ki, jadi raga bi sampean tengku mun bedena nikah cia, mun bedena celep berarti mun celep mate, mun anga. Odi, jadi mun odi, anga, beda iya apa kakek bu? Dari ya bahaya deh kak deh. Ya tak ada iya kik bu. Kalau pai, benih kengek imun deh. Dengan cuma yid haram tak bisa dinak nih. Jami tahu mun mati jelep mun anga ke ngudi deh ya. Waktu itu mun ngudi anga. Enggak pun terus raga kok. Alhamdulillah, hari maki yang buah gini cukup lah kak kayaknya. Ada terpinter kapi saya bebe nih. Mun masalah raga nang kolok pemida iya ki buruk. Oh situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang sete gak dinto hadirin, orang sete ni gak tak uning. Seperti apa akhirat, bagaimana barzakh. Tak ada orang tokang hadirin. Apa-apa? Ada orang ngebeli boleh untuk ngebeli. Lah, cuman karena berhubungan kalaban akhirat gak dinto beni urusan akal kak. Maka makin akal tore sabar. Akal tak usah gibah. Apa-apa? Kalau berbicara barzakh mun akan de akhirat mun akan de kubur kak dinto beni urusan akal tapi urusan iman dak kuste. Coba kita lihat muntro oninga masalah kubur muntro oninga masalah akhirat tore akal jangkui apa beni urusan akal hukum ni keberi telok beda hukum akal beda hukum kebiasaan beda hukum syariat telok ni kecek pada kelero mun hukum akal pabeli ke akal mun hukum kebiasaan pabeli ke adat keng mun hukum syariat pabeli ke Quran ben ke hadis mun salah masang lopot tak kira temu hadirin contoh hukum akal contoh mun beda sepeda tak pasangi bensin odi napa tak odi tak odi tanya ki teh mun sepeda tak bensin odi apa nje pah nyempit ente cong ki ete kuaneng sulam sapina nikah salahnya nikah hukum akal mun hukum akal tak usah tengkue kitab tanya aki kanak-kanak SD kelas 4 tokang cek mun sepeda motor tak ebeng sini tak kira oh ada hukum kebiasaan biasana mun ondem keng ojena biasana mun abini andi anak nikah keng cuma hukum kebiasaan tak setuju ondem nikah ojen tak setuju kak tur kadang peteng tak ojen tur kadang terak deres bener keng kapan terak pah terus tak ondum terus pah ngocak yang telandung beda carok ngarai kan sini kan tetanggi kan gula mbok pada benturjan kapan beda aja matokar kata moyin nakana beda kaper masuk beda tamu ya kaper aja tamu ya bedangki ini lembek kan sini mun malam nggak makin pah beda kuak kamunya siapa mati aja apa hubungnya malaikat maut ben wek-wek ji ini bah kapan beda wek-wek yang beda orang mat beda sih daya dina abu mak banyak
Walai turjan ngolak de enak lembut. Pana munyi wak sing mat bapak beda ring mate ko. Iya mun pan beda wak beda ring mate gempang tu landung mak le tak te mate wak jo pate e kapi le tak munyi ka. Ongku yelanja haram biabin haram re. Mi te kamu nyi wak ki. Gen bah boleh ngucap sini kak. Ongkuan tan kula pak kaleh nurain pun berdua kuak amunyi king beda ring mate. Beni marke wak se beda ring mate ro kak. Marke sampian suudon ka Allah bekal beda ring mate bi Allah beda epa mate. Karena Allah saya janji ana inda dhonni abdi bi sengko tergantung persangkaan datang ke bule kangko mun isangka kapatian epa mate bingko. Beni marke wak kakula ban sampean senyangka coba ni bi Allah itu roti. Mun punten haram tak apa-apa. Buktena kula toman ngobu wak reka. Ibri orang. Isaba idang langker bi kula ngocak kan ibini. Le cak arte ene. Ari torot maki amunyi cak ngakui colong tibi. Torot. Kula kebala katang keseng aja arte maki amunyi ada arte nak. Pun malam amunyi kak. Haram ada apa-apa. Sampai seminggu dia magi situ tentang kemik beda mati oleh 10 hari wak mati tibi kak ngarap lantik dan te orang tak lemat tengah tapi enten aslinya keng bi gula kelero kelupai tak ipakan ni dua ni keng kelupai kak keng mari ngobul jadi ternyata enten ada apa maka ada campuran rai coba sampean campuran rai coba kan metur ni kan sekejap ni rai coba makin ni ke bulan tulkot tu bulan TKP tau lihat bangun Roma cong arapa takut TKP cong ke Malaysia cong dan tak derajah menunggu setia TKP sampai akad cakad setia cong cak bini bulan setia arapa teh takut TKP cak bini takut TKP. Njak nakin kabin je maju lek. Bahaya je mun bah deui. Mayu. Ndak teti merdua enggak ke. Ha? Lo ndak. Teti iya mertu kan apa lek. Seeroma merdua kaki mertungah. Cak karo ngubah nomor gu malarat lek. Siapa? Tapi enten gule sabi ni banyak takut cek embah gule kan tetung bini nah. Gi. Orang ini kan norok ke atas. Bener kan? Jadi gule sabi ni termasuk takwa gule takut kasih tua. Beda tawakal ni kata kok kasih tua memburu akal. Beda pengajian situng ro kebelo telo malam korong kepi tak boleh kan Pak Are. Ntar kun sing ngode berkat ero gebe ke sing ngode ki bakal oleh ke situ watit me go bolo kan. Mon. Mangkane campuran ore coba, Kak, campuran ore coba, mun ore coba haram to mipongku. Paham? Campur mimpe pada. Mimpe ni keda artinya. Mimpe ni beda telok, Kak. Mimpe ni beda telok. Sepertama, beda mimpe ni ke ilham. Kengain. Senomor 2 beda mimpi gadin to waswasus syayatin. Senomor 3 adghasu ahlam. Beda mimpi ni kalakar dari Allah. Senomor 2 king eco-koco setan. Senomor 3 kembang atedung. Beda ilham. Nika beda artinya lakar dari Allah nika. Amin pe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi. Amin pe ngaji ban ulama. Ilham nika. Cuman soalnya ilham nika teku patedung ngagelu. Mau nangangai dan tipi ngerok kajailan tu bani ilham jubi absaab jo. Apa nak boleh saya tedung tak jam ada ikai lagunan bi absaab. Mak dia tak tompa absaab macam ayat kursi lekebuk. Orang saya tedung macam ayat kursi selama tedung ni kata kira tompa bi absaab. Mun sampian lah macam ayat kursi pakun tompa ajo bani absaab. Ajo opso op.
Aja lo bisa makin macam ayat kursi lo edik juga. Mun objo beni ayat kursi ayat tersabak kursi na pentong lagi kecedak aja lah. Tak kira masuk mak juga. Makin ni bini. Jangan bulunteng ni. Sekarang pun tu kami tak munda je lah. Asli nek bini ni keng geton. Asli na ganteng ongkoi gua tu. Ngakopa. Jami day tang bekal juga nanya. Ya bodoh saya ngocak dia. Ya bodoh saya lain pan lebar cipur. Iya nih kene kok. Buana. Binin siapa ya kak? Njak kau ni pemulai kada kau nak? Hah? Reng takrin ni. Oh imun jauh lah ni serta kau biap saab. Imun mak semak pemulai boy ya bu. Aduh karo orang ngasini kene kan jam ya bah tahu kelum de mak apa dia nak. Cagla. Kan wis Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi pada mimpi ni kan? Napa mimpi? Ilham. Pada nomor 2 waswasus syayatin. Lakar keng bi setan dicokocok hadirin. Maka terus kadang mimpi mangkat ke sampang, romo itu mau beda surga aja. Minta nyambung mimpi deh. Bi setan dicokocok ya. Nomor 3 pada adghasu ahlam, kembang atedung. Ki ngiding harusan tak gendu mikir bagi laku. Nyari tangan PC 500 tak lum nemu. Lesok ngedoh pahamin penemu PC 500 le juga kembang atedung juga. Abu bunga pulan amin penemu PC. Haram kapan ngiding kare bunga. PC. Jadi mabade mimpi ongguan bu. Kan mimpi piapa nagapi mimpi si ongguan kan karo situng bu. Mimpi aku mi lah masuk ke sebuah telandung jejang perasaan ser. Itu nyaki apa le? Ente toto ke kai kok. Haram cang perasaan pokang anga. Ala kapan ngiding maki tengah na banjir. Si ongguan karo mimpi aku mi jemun lain je labi-abian ngapi. Teti mimpi ni kan tak oleh arde hadirin. Orang mature ni kalau mbak amimpe ko cang mun amimpe kiki epongka keng kapate nah bener. Sepora kula to man amimpe beni kiki epongka situng amimpe kiki kul ni karontok kapi hadirin. Ongkuan ni kan. Jama cok bayang akil. Yang gua kan je tu anak kau be kah. Podalah. Mimpi. Kira mimpi rontok kap. Tanda apa? Cek lakar tayar deh gula. Kanjing Nabi lakar debu sini ke hadirin. Perengak kebuk. Mbian sengampo ngerti mimpi. Terus sengampo. Semalam aku mimpi. Kanjing Nabi debu sini kak. Perengak ki. Man ro'a ahadum minkum fi naumihi syarra. Pasir orang talandung seedelum asari nakak dintok ningalin dek ke perkara cuba amimpe cuba sampian ketika asarin napa pakon na Gusti Kanjing Nabi falyanfus an shimalihi thalatha mun sampian amimpe cuba kapan ngiding tuli acopa ka kacer telo kali hadirin biasa namun mimpi cuba ni kama kita ngamal mampu bah langsung ngecit pah ngiding pan ngiding ni Kanjing Nabi apa kon acopa ka kacer telo kali cu keng celing tak kok laki ni dinna bu. Ada muni tapok beni bi mimpen na beni. Keng coba na tepak kamu ada lagi nare. Jadi mun coba ate Google lagi na berdina abanja sini kala. Mun bade palopot acopa ka kacer falyakul pah epakon adua. Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Apal. Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam. Mun tak apal jak matura boy. Ya Allah. Japang pendong ngara. Pah salah kap. Pangeran gula nyondak sa pangeran pasal metaki pangeran. Sini kah?
Tak tahu besar, cak besar pun tak tahu. Yalah. Oh lah pacan lah. Wis, sekali tu boy bisa berdepak. Hah? Korang. Ayo. Korang. Korang ngabit lek ya. Masa kecil gelur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kanjeng Nabi ada bu, pasal orang yang mimpi cuba, mari mimpi cuba pak doa ya Allah, nyon raksa dari cuba mimpi, la yadurruhu syai. Maka orang ini kata kira tepani cuba panapa saus. Bukti akikan makin. Sampai amin pena apa sampean buk. Sini beri ing mau mimpi sini kaking PCE langah, mau mimpi ni kaking beda musibah. Kendeki mau mimpi cuba pada ben mimpi sini beri. Tulia coba ke kacir telo kali pak doa ya Allah, nyon raksa dari cuba mimpi. Tak kira beda antena. Pun tak percaya tu. Dia hadis kan. Tekun yang kita perlu solihin. Mentar bisa ngamal laki. Makanya jak panggempang ngertiin mimpi, jak panggempang napa? Beda kenapa maknai cuba, beda kenapa maknai cuba. Punten tak setuju beda antena. King mun iarti cuba ni kebekal tomibah. Karena lakar Allah seadabu ana inda zanni abdi bi sengkok tergantung persangkaan datang ke bula de sengkok. Pon beli boleh. Hukum beda senapa? Telok. Kayak ini kak. Bagi sampai kerja kayak ngai. Jadi peleman deki sampean beni pak kalau apa kena? Tahu lebur beni dia. Tapi beda online apa kena? Kuntung telok lek. Teraki banser ni. Ini kan ni, seneku ane ni. Seneku larutan ni teraki aki kali. Terekak peleman kelu kak. Yon. Ai kak Yon ni. Jadi kisah kang. Siapa lagi sini ke pidato dengan di piring ngantuk bu. Cas dia nebuni bojo dengan ngaji siapa. Le bojo nak ape tampe je nak nampe ke lampiru bu. Lagi yang pos ngapa sih. Siapa artikel khudh masofa wada makadar. Deki bak cuba cek fakta peleman si telok ni kaki ngai hi. Teti hukum beda telok, teti deki apa lek? Telok. Apaan lek? Diji kalau pai kapi tu bang. Njak kelantang pun sebentar tanding. Dan singunceng ni ke saya dah kata tu. Ada tanggung jawab singunceng. Hah? Tuan rumah mana? Aku tak langkong seporana. Tuan rumah nongku. Lah bebas dari rumah boleh kak iya. Njak belingkang pada kak iya. Kor berkat cek contoh takina. Njak bebas lah baca enggak. Toro sepora banser njak tertina. Njak lah dari rumah boleh kak iya. Terus. Hah? Buta ibu bodoh cek tuan rumah mana tu kena. On, sepertama hukum nikah beda hukum akal hi. Pembeli ke akal, cukup pikir boy. Tak usah tanya ke kiai, tak usah gunung kitab. Beda hukum nikah kebiasaan. Biasana mun ondum Biasana mun alake andi. Tapi punten beda si ondum tak ocen, beda alake tak andi. Alake tak andi. Beda si luar biasa. Tak alake andi anak. Siti Maryam bu. Siti Maryam ni kata alak kira-moro ngandung bermunajat Siti Maryam qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Ya ke Siti Maryam, ya Allah kulama bagaimana saya hamil? Saya tidak pernah berlaki ya Allah. Calon cak.
Aja tekuk kan itu kan. Iya je. Aja loncat lagi buru je. Kurang dalam. Lo kira apa? Paling kau potong. Kita ke atas mana loncat mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana saya hamil ya Allah? Saya tidak pernah berkeluarga. Apa kata malaikat? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Mun Allah ngarep ning senikah, tak usah sebab, mun Allah ngarep langsung kun tetia fayakun teti, tak usah. Tak alake ngandung. Alhamdulillah turjan banyak sini tu makin. Itu turjan buk, turjan gula kan mbak sedih kan, gula ni keturjan. Maki tur ketur turjan. Senyaring Belanda kayak pengorokan le ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, nikah hukum kebiasaan. Yang nomor 3 yang terakhir hukum syariat hadirin. Hukum syariat. Jadi mun bedere ngatanya, Kak, Arya ondem, ocen apa anja? Biasanya cong mun ondem ocen. Oda bereng bini ngandung, atanya kambana, ba, tanganna ilem kandungan ria laki apa bini? Tekuh nih. Mun tahu loncong laki. Mun tahu bunter bini. Ini mah boleh tabu tak kotak saya kan. Jangan tabu cuma tak loncong bun. Ni keng biasa ni, kemun loncong biasa na anak laki, mun bunter biasa na. Tapi tak mesti ni, bisa berubah, bisa clear. Nyaman hukum kebiasaan. Tak setia kapan undem ocen. Ni cuma kebiasaan. Jadi tak bisa diprediksi hadirin. Ni hukum ada, hukum orf, tergantung kebiasaan. Tapi sewaktu-waktu bisa berubah. Yang nomor 3 itu hukum syariat. Lah kalau hukum syariat akal tore sabe kebiasaan cek rok norok tore teku debuna Allah subhanahu mun abahasa mayyit mun abahasa akhirat mun abahasa barzakh sabe akal tak tahu ke akhirat deka sabe kebiasaan tak ngerti karena tak ada orang mati odi boleh tak biasa makanya hukum akal tak uning hukum ada tak uning. Kalau ingin tahu tentang orang mati, tak usah tanya aki ke akal, tak usah teku kebiasaan. Coba teku debun Allah. Katina apa debun Allah? Allah debu seneka. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Inna nahnu nuhyil mauta. Saya akan menghidupkan kembali orang yang sudah lemun Allah saja bu pasti tepat nih kak. Tak usah mikir masa udik boleh cok lo bengen kini ria ada pinter ya mas kerana gelo ibu kajer ya ada keluar munyi netok. Inna nahnu nuhyil mauta, saya akan hidupkan kembali orang yang mati. Tuh. Iko bela sini, kedibeni kalau orang telandung selok perjanji hadirin. Kanjing Nabi mada pa ayat, kanjing Nabi ada bukti bi orang kafir Mekah tak percaya. Ada seorang kafir namanya Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il ni kebah ngade kuburan pulan kocak ring mati odik boleh hadirin. Kale kuburan kale tolang si ancori long bolong bedai sakja manggenah. Pah isabe kadang kanjing Nabi, ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadhil 'idhama ba'da ma baliya wa rama. Pangeran sekemas sebekal mancok mau di tolang si ancor ni Muhammad. Sekemas mau dia tolang sebekal si ancor ngak dia. Dak remas oh dia cak lancor ngak dia. Nabi Muhammad tak jawab, Allah saya jawab. Jawabna Allah dia ke surat Yasin juga. Napa jawabna Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul kepada Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah.
sebekal maudi tolang seancur jiah adzat lamba seakabai da adaeng. Ana apa minta jawab? Siapa si maudi? Allah. Ana apa minta langsung jawab Allah. Mi jawab sebekal maudi jiah adzat seakabai da adaeng lamba. Ana mi jawab senikah. Kaula ben ajunan ia cek mikir sareng Allah. Mun akabai da adaeng dari tada ke beda tokang lamba tada manusia epa beda bisa Allah napa-napa lela beda keng rosak epa bica apa tak bisa jelas maka ada bani siapa sih mau di Allah tente jawab senikah kul kebala yuhyih alladhi ansa'aha awwala marrah sebekal mau di jaddat sa akabai da adaeng lamba mun akabai da adaeng dari tada beda bisa napa-napa lela beda mangken pembicek tak bisa abangiran hadirin Jepang akabai sepeda motornya mana Yamaha mun Jepang akabai Yamaha ni ke bisa napa-napa boleh sepeda motor ala beda keng rantai peke Jepang tak tahu membicik rantai peke lamba akabai rantai Jepang tokang Yamaha di Jepang roka makanya nyame Yamaha jadi keng dari Mekah nyame Yamaha mudah le Jepang akabai sepeda tokang napa-napa boleh mangkin sepeda ala beda pah rosak masa Jepang tak tahu mau becek kan tak masuk akal hadirin Allah akabai manusia dari da adeng tada pah bedah ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس wahai para manusia ittaqullah takutlah kepada Allah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu siapa Adam dari apa Adam min turabin thumma qala lahu kun fayakun Adam ikabai dari tanah bi Allah pah edabuin kun fayakun tanah makering telandung tanah keng beda proses sah laqad khalaqna apa inna khalaqnakum min sulalatin min tin saya ciptakan kalian min sulalah dari saripati min tin dari tanah bagi kula ben sampean dari tanah keng libat proses ring talandung ada nase eng dari tanah putu pak kering apa dinari nase dari tanah ya gua nase eng dari berese dari baru padina dari tanah boleh bungka bu apa tanah tumbuh padi mau di Medina dia yang saya baca unceng kia kena bahaya ya kok tahu dan ini siapa suruh unceng kok nah, cukup kehori minta kandem cak itu mau kok makin kini gerak gini on gerak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad dan Nabi Adam ni kan gobai dari napa celot kak celot makanya manusia ini kan berna tanah kan cuman Nabi Adam ni pun ulama tafsir celot tu macam di man-kaman mun bagian kiai ruang ni kiai sebedet nas kehori kasa tanah gelis saya gobai makanya pote saya bersih jadi ku mikir ya tanah kopi cak gelap pada kopi ni benar kan mun dia makite pote mu anak ku para caja kan cak maki mu anak pote le irra celang di nak sekin kerja ada seker pakunya angkoi pokok biar tibi anak pada kopi nah Nabi Adam mereka baik ke tibi kengku Nabi Adam cak ke tibi swarga akhirnya bah minta ku kengku pah emotek kaki tulang rosok innal mar'ata khuliqat minad dila diambil tulang rusuk dari yang kiri. Kenapa kok dari tulang rusuk kiri? Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki biar tidak diinjak-injak, tidak diciptakan dari tulang kepala agar tidak disujuti, tapi diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri karena paling dekat dengan hati agar dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Lah masuk
benih seekocak dia masuk maksudnya. Ayo, tak masuk apa masuk abiko. Allahumma sholli ala Muhammad. Pondut telang rosok sekacer ni pakai ke bayi ibu Hawa. Makanya beda situng kitabnya mana kitab Ghamsul Basair ala syarhi asbahi wan nadhair. Nang kitab ni kesebut kira seorang laki ni kesampai makin elang situng kak sekacer dia. Anak pemi elang, ke bayi rajina sampiang. Elang tung, sekanan ni ke jumlahna 12, sekacer kari 11. Ma elang situng, ke bayi rajina sampiang. Raka kak, takut telok si elang. Jakeng takut. Kau bilang banyak tu. Molek ke boleh? Ndik dua sih tak ada. Le dia kak. Insyaallah yang lagi raja ni. Kena nampak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari manusia yang satu itulah manusia diciptakan jadi banyak. Loh, kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, bagaimana rusak? Apa tu mik nyaring? Bagaimana sudah rusak tidak bisa diperbaiki kembali? Bucek bisa, naja Allah ke bayi bisa. Napa boleh mau di boleh, apa tak bisa lagi? Malah nang ayat selain, beni cuma sekalian manusia ni kai paudi. Bi Allah manusia ni kai paudi dukale, epa mate duka. Sateja manusia mati dukale, odi dukale. Sateja manusia. Cepon serah, cepon Allah. Gamma Quran saja bu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi tur. Nah, korla apal maki turjaun dolo Bapak. Kaifa takfuruna billah, bagaimana sampian kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata, lambak sampian da ada eng eke bay dalam kabadaan ma. Nah, mari mati lambak ku lebih sampian. Sebelum odi eke bay mati ka ada. Makanya manusia ni kemarin ngalami mati sekalian. Ekamma di alam rahim, alam yang kita dulu pernah dilewati. Summa yumitukum, pahbi Allah paudi. 4 bulan Etiopinya bah. Ikan Etiopinya bobo. Dia ada dia. Lagi di ngakiram. Aja aku minta, pada ngelek ngeser pak. Emang gua pikirin. Sorry bestie. Torot aja dah kilan mulai kapi baru jaga aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mati dah ada gula ban sampean. Tiopinya berserepok. Wah odi. Karena guli kan. Cak odi. Aji ya kan. Ulah ku mengoncang gula ni bining cak berkintar. Watu wana. Entar. Janda pirang je lantar kau. Kadang-kadang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti mari mati odi, mari odi. Teti mangken tu sampean mari mati sekalian, mangken odi sekali. Summa yumitukum maka ku leku bakal epa mate pole mate senu merdu. Summa yuhyikum pahbi Allah ku leku epa odi pole odi senu merdu. Summa ilaihi turja'un. Pan odi boleh alam berzebah apa boleh ke Allah tak te mate boleh teti mari mate sekalian mari odi sekalian tak bahas mate nak guleben sampean mari na mate selamat napa punten mun masalah mate dak remejak sunnatul haya setiap yang hidup pasti mati kullu nafsin dha'iqatul maut setiap beabeun setiap seanya be pasti mate hadirin
Napa na boleh kula ben sampean se anyabe. Sapa ora? Napa abai makita anyabe mun mariodi. Bungkana gedeng, Bu. Bungkana tenggeng. Kalau kan tak anyabe ruang. Pasti mati napa na boleh se anyabe. Gini bang ki. Dukale mati ni kula ben sampean. Oh, di dukale. Pah penting. Tore mun tak berjajah. Kam melanceng. Oh, di ing ben mati na. Tak tahu biar. Lah jangan no di ing kok. No. Lenjak bener ya kak. Lancengan no di ing ben mati. Lah lemik tokang sampean je lancengan no di ing. Aduh enjak maju le kayak ngaker lah. Lah lancengan no di ing. Tore tak berjajah. Mati nama salam be ilm tabuk ni cuma 4 bulan Bu. Itu tiaki sampai umur 4 bulan mati. Pah itu pinya be ki. Berarti mati na lambe ning Pak Bu. Oleh 4 bulan pah pa odi. Oh di ilm tabuk tok 5 bulan. Ilm tabuk pe oding ben mati na lancengan oding. Karena mati na cuma 4 bulan oding 5 bulan. Odi sampai makin. Ni dia jadi nak ni. Benih ancur mes kak muncul. Mun ancur sik didik lu. Baru setelah gua api datu sampai tidur. Lekan odi sampai makin. Tore, bede umur sebitek, bede umur 70. Lambe mati na cuma 4 bulan. Makin seudi bede umur 100, bede umur 250, bede umur sebitek. Summa yumitukum pah epa mate kuda ku boleh mate mare mate epandi epuntu epajengaki ekopuraki lem kopur epa udi boleh kan si mate cuma 4 jam hadirin perkiraan mun epa polong ben lambe 4 bulan 4 jam mate nah odi ing mangken pebede seumur sebitek mare odi ilem kopur sampai kiamat sampai ke surga tak te mate boleh tore kemalan cengodi ben mate nah Bola. Besok kok mau lihat apa? Sejam Bu. Iya lah Maya. Mencobaan Bu, makai kihori kan sejam dia. Dia mau dah cara mau waktu ke. Mandi budi. Oh ada iya. Mundi ada. Saja. Kuda kucing tar kia kaki bukia. Karena kuda sekecakik kan ben kemus lekan tadi ni kuda ku. Siapa orang cek berkintar kak ada tanya. Hari bahaya nih. Butuh pengajian menit tepok dia nih. Kan termasuk ibu-ibu garis ganas ini. Yes, ayo. Pon. Sepaling akhir. Pada pabitanku. Tetiba ni perlu abahas masalah di mati makin. Tapi ma ba'dal maut. Mari na mati kuleban sampian selamat dapat celaka. Ini kes efekir hadirin. Makanya perlu beda haul. Kalau ben beda haul almarhum tak ada foto nah. Kamu cak almarhum dah iya. Ada yang almarhumah. Maka kalau ben haul ketimakin kak dintu hadirin. Almarhumah sawarah. Selamat sareng ajunan Allah gara-gara Tuhan ajunan setuju. Amin. Timun masalah audit ben mate. Tak usah terlalu takut ke mate. Takut mate. Lo takut mate. Keng cek ngal bengal kak. Kuda ben sampean bekal mati. Cuman saya pikir bak selamat tak. Tori usaha pun ki odi ala ko ibadah. Terus sampuna sete man terbi nak pote itu aki na pada ben almarhumah Pak Sawarah bus. Kok mun tak nginum lo podo tok ngocaknya. Alhamdulillah cek pedes ya beda parut. Harame tak bidi di mason boleh.
Pedes. Cek dia apa le? Oh, cek padeng kalau teman muring gendeng jo. Biasa aja kali. Pon. Tadi benih masalah undi mati. Tapi saya bahas ma ba'dal maut. Marina mati selamat napa punten. King mun iya oleh bedeban mangken. Cek ku betir hadirin. Cek ku betir. Syariat seadabu. Akal cek rok norok. Kebiasaan cek rok norok. Syariat seanyata akimun bedereng mati bah iya holen selamat mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mutawawis. Orang mati ini pada bening tegelem tek dan tean tua sampuna paringi tua sampuna paringin doa lebih bunga dek ke mayyit etem pung tunjaban saesena artena selamat bi Allah. Makanya hadis selain tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya. Maka itu sana anung gunung pada ben gunung tengah tu sana keng mun itu aki pada ben mangkin maka saya tegak dinto selamat sareng ajunan Allah. Amin Allahumma. Bon, semoga kau ada ben ajunan kemudian ketika saya pada selamat karena bencara itu aki bina foto. Amin Allahumma amin. Sekak dinto sudah saya pada Pak orang masa kamu nanya Pon, setengah cuma koldu belas haram koldu belas dia waktu nak curum lancang numpak ke curum panda aja koldu belas ini ya koldu belas ni Pon, takut beda kelerong pasti banyak salah siapa lagi le akan ada ekabin agak lagi agak takut nyangku piapen dah le tadi Nyuun sapora, mana bi beda bener asli fadl dari Allah, mana bi beda salah asli umber dari keendengan dan kebutuhan pribadi. Nyuun sapora benyuun penersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beo. Doa ni. Ini lah ngocol burung beo tak aku belum bergelak dia. Ada apa sih aku belum bergelak? Ngocol burung beo bah doa ega. Cek ke boleh bergelak cek bantu ada orang hilang tang pantun buru manung dia. Yes. Burung siapa tu nak? Burung ngantok nak. Ja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل ووصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح حج سوارح بنت حج سأولم وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.